डॉक्टर ऑनलाइन प्रोग्राम देखने वालों की खिदमत में हमारा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी। नाज़रीन इकराम, आज इस मौजू पर हम बात करने वाले हैं, वो बज़ाहिर एक आम मौजू लगता है, मगर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ उस मौजू का ताल्लुक़ बड़ा गहरा है, यानी दांतों के मसाइल और उनका हल। सेहतमंद दांत न सिर्फ खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ और एतमाद के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। हमने देखा है कि अक्सर लोग दांतों की छोटी सी तकलीफ़ को एक मामूली तकलीफ़ समझकर नज़रअंदाज कर लेते हैं, लेकिन बाद में वही तकलीफ़ एक संगीन शक्ल इख्तियार कर लेती है। आज इन्हीं बातों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर जाहिद सफदर, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, गवर्नमेंट अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाल बाजार श्रीनगर। डॉक्टर साहब उन माहिरीन में शुमार किए जाते हैं जिनका डेंटल हेल्थ के मैदान में 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा हासिल है और 20 साल से ये इस मैदान में अपनी गिरां कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, आज करो इस डॉक्टर साहबस वारिया कथ दंदन इन हवाले तिकाज यह अख दिलचस्प मौजू अख। डॉक्टर साहब खैर मकदम तुहंद। निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और मेरा प्यार भरा सलाम सभी नाजरीन को। तो बस उम्मीद थवान कि नेक्स्ट अकिस घंटस करो वारियाहन अहम मौजून पे कथ रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, रिलेटेड टू डेंटल प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर साहब यह जन आज गोडनुक सवाल बह तुह पृछा, अस ब्रोह काल वनान दपान डेंटल सर्जन या डेंटिस्ट हसा गो दांत कड़न वोल। करेक्ट। लुकन यह खौफ हो वन दांत कड़न वलिस नश गसुन यह डेंटल सर्जन या डेंटिस्ट, मगर जमाना बदलो, नजरियात बदले, रुझान बदलो, तस्वुर पूर सह क्या वो अगर हिस्ट्री पे त्रो ना नजर, आम पे सोन कॉन्सेप्ट कि यह डेंटल सर्जन यह हसा गो सह ती दंदस दौद करान अमिस नश ग यह दंद ान कड़ित करान रिलीव ऑफ पेन। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस 7000 years बैक जन इंडस वैली सिविलाइजेशन तिमन दोहन तिम फिलिंग्स करान, डेंटल ड्रिल्स यूज करान। ठीक। एंड देन इजिप्शियंस, देन ग्रीक्स, देन रोमन्स, पत मिडल एज, पत गई वार 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 साइंटिफिक एडवांसमेंट्स वारिया, एंड इवेंचुअली वन प्रेजेंट दौर जन वो वारिया वारिया एडवांस छो। प्रत अकिस शोबस मज गई चेंज, प्रत अकिस फील्डस मज गई चेंज। बिल्कुल। ती रूद न ब्रोह ओस अक डेंटिस्ट मान ब्रोह यह दांद कड़ान, ती रूज न दलील कहें। एडवांसमेंट्स गई, स्पेशलाइजेशंस आई, मल्टीपल स्पेशलिटीज आई डेंटिस्ट्री मजन वो पन खदमत वनकस अंजाम दिवान तो एंड लुकन तह ज्यादा अवेयरनेस गमन कि डेंटिस्ट इन सब स्पेशलिटीज। अगर मे दंदस दौद कोरुन मे कमिस नश गुन, मे यह कड़न यह कुस कड़, मे अत रूट कनाल कर यह कुस कर, अत क्या बेहतर तरीक, मे वो दंद लागुन यह कुस लागे, मे रिमूवेबल दंद लागुन, मे ब्रिजिंग कर, मे इम्प्लांट्स लागन। स्पेशलिटीज आई हर अकिस चीज़स मज। आजकल यह दौर कि लुक वुचान कि अगर मे दंदस दौद कोरुन मे किस किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच किस डेंटल डॉक्टरस नश गसन। सो एडवांसमेंट्स हो गई, चेंजेस हो गई, ती रूद न कह ब्रोह ओस आज डेंटिस्ट्री वारिया वारिया एडवांस्ड। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूं, मैं यहाँ पर अपने तमाम नाजरीन से ये कहूँ कि आप डॉक्टर साहब से दांतों के हवाले से कोई भी सवाल जो आपके मन में हो पूछ सकते हैं, खासकर अगर दंदस तो दौद आसी या दंद लोगमुत आसी, तथ कह प्रॉब्लम आसी या कह ति सवाल आसी, तो हेकु डॉक्टर साहब सह पृछित। वनकस स्क्रीनस पे नंबर फ्लैश सपदान, तो तिम नंबरन करो डायल, तो डॉक्टर साहब सहित करो डायरेक्ट कथ। डॉक्टर साहब, ओवरऑल हेल्थ पे क्या असरात पड़ते हैं दांतों के, और दांतों का हमारी सेहत के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है पहला रूल सह यह कि युथ मज कह चीज़ गज़ा खेवान जिंदा रोजन खतर इंसानस गज़ा खोन
تو یُتھُے أسۍ یہِ ٲسَس منٛز یہِ غذا ترٛاوان چھِ یہِ چھُ اَسہِ ژاپُن اَسہِ چھُ آلموسٹ 1/3 ڈایجَشَن گژھان سٹاٹ أتی ٲسَس منٛز چھِ اَسہِ آسان سلیوا یَتھ أسۍ تھۄکھ وَنان چھِ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ اٮ۪نزایمٕز آسان یِمن اٮ۪نزایمَن ڈایجَشَنَس منٛز پَنُن رول چھُ آسان سو یُس زَن ڈایجَشَن اَسہِ گژھان چھُ یُس زَن یُس یہِ ہاضمُک نِظام چھُ آسان یہِ چھُ ٲسسٕے منٛز سٹاٹ گژھان تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ پرٛوسٮ۪س گژھان کَنٹِنیوٗ بۄن کُن میادَس منٛز پَتہٕ چھُ پَکان أنٛدرَمَن کُن یوٚتانۍ اَتھ مَل بَنان چھُ پَتہٕ چھُ نیران نٮ۪بر سو د پرٛایمری رول چھُ اِن چِوِنٛگ فُڈ بِکاز دِس سٹاٹس د پرٛوسٮ۪س آف ڈایجَشَن اَسہِ چھِ واریاہ پیشَنٹ مٔنٛزۍ یِوان ہے مےٚ نہ حظ چھُنہٕ ٲسَس منٛز دنٛد کِہیٖنۍ بہٕ حظ چھُس کھٮ۪وان غذا سُہ چھُ آسان میادسٕے پٮ۪ٹھ راتَس مےٚ چھُنہٕ سُہ شرٛپٲنی وۄنۍ حظ ووٚن مےٚ گیسٹرٛنٹرٛالجِسٹَن نہ ژےٚ چھِی نہٕ میادَس پرٛابلِم کِہیٖنۍ ژٕ گژھ ڈٮ۪نٹِسٹَس ژٕ لاگناو دنٛد تاکہِ ژٕ کھٮ۪کھ چٮ۪کھ اَصٕل پٲٹھۍ ژٕ ہٮ۪کَکھ ژاپ دِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ اور یہ ہے کہ اَسہِ چھُ پنٕنۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یِہُنٛد تِہُنٛد تہِ فرمان کہ ہمیں چِوِنٛگ اچھے سے کرنی چاہیے کیا کہتے ہیں کھانے کی اس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے تو پرائمری رول چھِ انسانس اوبویسلی ڈائجیشن سوری چِوِنٛگ فوڈ اور مزے لینا اچھے جو ہم چیزیں کھاتے ہیں نعمتیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمن تُلہو مزٕ أسۍ یِمن نہٕ دان چھِ آسان کِہیٖنۍ تِم بِچارٕ چھِ آسان تِمو چیٖزو نِش محروٗم سو نمبر 1 از دس دین سیکنڈ پوائنٹ از کاسمیٹک رول مطلب ہماری جو شکل صورت ہوتی ہے سٲنۍ شکل صورت چھِ آسان کٲنٛسہِ اگر دنٛد آسان ٹیڑے میڑے یا خراب آسنس یا آسنسٕے نہٕ تٔمِس چھِ سۄ کانفِڈینس آسان بڑٕ لو سُہ چھُنہٕ آسان تیُتھ کانفِڈنٹ کِہیٖنۍ تہِ تو اِٹ ہیلپس اس ان اکھ ٹو بی اے کانفِڈنٹ سپیٖکر اگر تۄہہِ دنٛد چھِ یِم اورٕ یورٕ مایٹ ناٹ بی دیز آر دی پرایمری تھنگس ییٚمہِ ساتہٕ آسان چھُ تَمہِ ساتہٕ تٔمِس پیٚوان ٲسَس اَتھٕ تھاوُن بالکل صحیح تو ڈاکٹر صاحب آج کے دور کی طرف اگر آتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسوڑوں کا ورم دانتوں کا پین زیادہ دکھائی دیتا ہے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی جو مین وجہ ہے یُس سون فوڈ پیٹرن چھُ اگر أسۍ ہسٹری پٮ۪ٹھ تراوو نظر دی یوز آف ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ جو آج کل کے دور میں ہم ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ یوز کرتے ہیں یا جنک یوز کرتے ہیں یا شوگر کی جو کنزپشن ہے اسپیشلی اسٹکی شوگر جو ہوتا ہے اسپیشلی بچوں میں کتنی لت لگ گئی ہے ایڈکشن چھِ آسان شُرٮ۪ن گٔمٕژ میرے کو چپس چاہیے مےٚ چھُ فلٲنۍ کیک بکار مےٚ چھِ فلٲنۍ مٹھٲے بکار بچوں کو ہم کہیں لیتے ہیں کبھی گروسری شاپ پہ تم چھِ گۄڈٕ دِوان تھپھ مٹھایَن تم چھِ دِوان تِمن چیٖزن تھپھ یِم نہٕ اوور آل ویسے وَنو کہ تم چھِنہٕ تِہنٛدِ صحتہٕ خٲطرٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ تہِ اینڈ ٹیتھ ان پرٹیکولر دانت ان پرٹیکولر وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں مطلب چاکلیٹس کی کتنی ایڈکشن ہے بچوں ڈاکٹر صاحب ات پہ کرو اس بیتی کت یہ میں موضوع آپ کے ساتھ پھر سے پوچھوں گا آپ سے یپٲرۍ چھِ اَسہِ کال اکھ آمٕژ حظ یِم چھِ اَسہِ محمد رمضان صٲب یِم چھِ صوورِ پٮ۪ٹھ کال کران ہیلو ہاں محمد رمضان صٲب پرٛژھِو حظ پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان ہیلو ڈاکٹر صٲب رمضان صٲب پرٛژھِو پنُن سوال ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان ہیلو اہن حظ ؤنِو ؤنِو ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان حظ ڈاکٹر صٲب جُلایَس منٛز اوس مےٚ پوٗنٛژمہِ دنٛدس دگ پتہٕ گوٚوُس بہٕ ڈینٹل کالیج سری نگر یہِ کڑنوو مےٚ تتہِ اہن حظ یہِ اوس الگ تہٕ پتہٕ ووٚن مےٚ تِمن مےٚ دوٚپُکھ بہٕ لاگہٕ ہا اکھ دوا نوٚو تِمو دوٚپُکھ اتھ حظ پیٚیہِ 15 دۄہ پیارُن 15 دۄہ پتہٕ گوٚوُس بہٕ بیٚیہِ ڈینٹل کالیج تتہِ پٮ۪ٹھ ووٚنُکھ وۄنۍ تٔمۍ چھِ دپان اسہِ نہ حظ چھُ مٹیٖریلٕے اچھا نمبر 2 یہ دند لاگناونُک خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ سولوشن صحیح یی چھُس بہٕ یژھان زانُن رمضان صاحب السلام علیکم تُہنٛدِس سوالس چھِ 2 پارٹ اکھ پارٹ اوس یِہنٛدِ سوالُک کہِ یِم ٲسۍ تور گٔمٕتۍ تہٕ تتہِ اوس نہٕ مٹیٖریل کِہینۍ تہِ since بہٕ چھُس نہٕ ایٹ د ہیلم آف افیئرس ایٹ دیٹ پلیس کِہینۍ تہِ اس لیے آی کین ناٹ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کمنٹ کٔرِتھ کِہینۍ تہِ رایٹ وٕچھِو اگر أسۍ أزکِس زمانس منٛز کتھ کرو د بیسٹ سولوشن از امپلانٹ اگر نہٕ کانٛہہ کانٹرا انڈِکیشن آسہِ مطلب کانٛہہ پیشنٹ آو اسہِ نِش أمِس چھُ دنٛد درٛامُت یہِ پرٛژھِ مےٚ چھُ دنٛد لاگُن بہٕ کیٛاہ لاگہٕ وٹ از د بیسٹ تھنگ اگر یہِ ابو 16 to 18 years ایج گروپ ابو چھُ أمِس انکنٹرول ڈایبٹک چھُنہٕ أمِس کانٛہہ تِژھ ڈِزیٖز چھنہٕ یُس مےٚ کانٹرا انڈِکیٹ کرِ امپلانٹس امپلانٹ چھُ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ ایز آن ڈیٹ ٹھیٖک امہِ برونٛہہ امپلانٹ کہِ دورٕ برونٛہہ ٲسۍ
عام پٲٹھۍ commonly وَنان لُکن کہ برج لٲگِو سا مگر برج میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے. یِتھ کٔنۍ چھِنہ وَنان سُہ نیسیسٹی از د مدر آف انوینشن. یُتھُے أسۍ برجس منٛز ایڈجویننگ دان ٹرم چھِ کران یہِ پیشنٹ چھُ گژھان بڑٕ خۄش اوکے مےٚ لوگُکھ برج مےٚ چھُنہٕ یہِ پیوان کڑُن کِہیٖنۍ بہٕ چھُس ہٮ۪کان کھٮ۪تھ چٮ۪تھ اصل. مگر اوور د پیریڈ آف ٹایم یُس أسۍ یہِ دان ٹرم چھِ کران یہِ دان چھُ اِوینچُلی خراب گژھان. اکھ اصل دان اکھ نیچرل دان قۄدرتن چھِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ انسانس دان دِتمٕتۍ ایکچُؤلی دے شُڈ لاسٹ لایف ٹایم. مگر بِکاز أسۍ چھِنہٕ کران پنُن صحت اوور آل مینٹین کِہینۍ تہِ أسۍ چھِنہٕ پنٕنۍ دند پٔرٹِکولرلی مےٚ چھُس دندن مُتعلق کتھ کران مینٹین کران کِہینۍ تہِ یہ وقت سے پہلے نکل جاتے ہیں. یم چھِنہٕ برابر لایف ٹایمس پوشان اسہِ کِہینۍ تہِ رائٹ. وۄنۍ خیر اگر درٛاو اگر نہٕ کانٛہہ کانٹرا انڈِکیشن چھِ کانٹرا انڈِکیشن مطلب یہِ کہِ کانٛہہ تِژھ پرابلم چھنہٕ أمۍ سٕنٛدِس صحتس منٛز اوور آل یُس مےٚ پرٛوینٹ کرِ أمِس امپلانٹ دِنس. امپلانٹ چھُ ساروی کھۄتہٕ بیسٹ ایز آن ڈیٹ. reasons why is it the best. removable کیازِ چھُنہٕ بیسٹ برج کیازِ چھُنہٕ بیسٹ کِہینۍ لاگہو نہٕ تِکیازِ چھُنہٕ بیسٹ. امپلانٹس منٛز چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ یہِ ڈایریکٹلی کران بونہِ منٛز فِکس. اتھ منٛز چھُ آسان اکھ سکریو اکھ یُس ٹایٹینیمُک بنیومُت چھُ آسان. یہِ ٹایٹینیم چھُنہٕ باڈی منٛز کران رِیکٹ کِہینۍ تہِ. یہِ ٹایٹینیم چھِ أسۍ یوٗز کران جیسے کہ سٲنۍ آرتھوپیڈک سٔرجنز چھِ کران یوٗز اِن ہِپ رِپلیسمنٹس اِن جوینٹ رِپلیسمنٹس اِن نی رِپلیسمنٹس یا فریکچٲرٕس چھِ گژھان یا پٔرٹِکولرلی سپوز جا فریکچٲرٕس چھِ گژھان تتھ منٛز چھِ أسۍ ٹایٹینیم کران یوٗز. یہِ چھُنہٕ رِیکٹ کران باڈی منٛز کِہینۍ. رمضان صٲبس ونو أسۍ یہِ کتھ زِ implant is the best. Yes. رمضان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. Yes, implant is the best option. رمضان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تو أسۍ ٲسۍ کتھ کران تۄہہِ ووٚنوٕ دوٚپوٕ یُس زن بچن أسۍ دِوان چھِ جنک فوڈ رائٹ. وۄنۍ چھُ وۄنۍ اکھ چیٖز حظ جب ہم بات کرتے ہیں دانتوں کی صفائی کے حوالے سے اور ہم کہتے ہیں کہ دانت خراب ہو گئے یہ دانتوں کی صفائی فلاں شخص نہیں رکھتا تھا کیا کوئی اور وجہ بھی ہے جس سے دانت خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہائیجین چھُ اکھ امپارٹنٹ چیز. ٹھیک ہائیجین چھُ نصف ایمان سون اسلام ونان. تو ہائیجین چھُ واریاہ اکھ امپارٹنٹ چیز. دیکھیے اگر ہم تھوڑا دِمو اتھ اکھ رژھ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کہ یہِ چھُ دند چھُنہ آسان اتھ کتٮ۪ن چھُ کیوٚم لگان. وٹ ہیپنس یہ چھُ آسان وارٕ کار یہِ دند سڈنلی چھُ اتھ گژھان کیوٚم وار چھُ گژھان یہ پروگرس کیوٹی بنتی ہے پھر یہ دانت نکالنے کے کگار پہ آتا ہے یا فار دیٹ میٹر انفیکشن ہو جاتے ہیں پین ہو جاتی ہے. سٲنِس ٲسس منٛز چھِ آسان جرٲثیٖم مختلف جرٲثیٖم. اتھ منٛز چھِ یِم جرٲثیٖم آسان کینٛہہ تِتھۍ یِم تھایو چھِ کران دندن ہٕنٛدٮ۪ن یِمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن کرٛیوایسن پٮ۪ٹھ. ٹھیک یِمن چھُ آسان بکار سٹارچ یِمن چھُ آسان بکار کاربوہایڈریٹ. ٹھیک یُس سون آلموسٹ ونکِکِس وقتس منٛز پرنسپل انگریڈینٹ چھُ کھٮ۪نس منٛز. صبح سے ہم شام تک اگر دیکھیں گے أسۍ کوٗتاہ کاربوہایڈریٹ چھِ کھٮ۪وان کافی زیادہ کاربوہایڈریٹ ہمارا کانٹینٹ ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے. تو یُس یہِ کاربوہایڈریٹس پٮ۪ٹھ تھایو چھُ کران یہِ جرٲثیٖم چھُ تراوان اکھ ایسڈ اکھ ٹھیک ماینوٹ کوانٹٹی منٛز. یہ ایسڈ چھُ کران اتھ کیلسِفایڈ زن سون دانت چھُ آسان یہِ چھُ آسان کیلسِفایڈ سٹرکچر یہِ چھُ اتھ ڈِکیلسِفائی کران اس کو ڈِکیلسِفائی کرتا ہے. اگر أسۍ ایسڈس منٛز ٹھوٗلٕچ کٔنٛڈ تراوو سۄ چھِ گلان. یِتھے پٲٹھۍ چھُ آسان سون دانت تہِ کیلسِفایڈ سٹرکچر اکھ ہائیڈروکس ایپیٹایٹُک بنیومُت. ٹھیک یہِ چھُ اتھ کران خراب 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 اینڈ اتھ کیوٹی منٛز چھِ پتہٕ بیٚیہِ زیادٕ زیادٕ بیکٹیریا گژھان گرو. یہِ چھُ گژھان پروگرس اینڈ یہِ چھُ واتان دندچہِ نٔروِ تام ویر پیشنٹ گیٹس اویکنڈ ہے. ڈاکٹر صاحب اور بھی بات کریں گے اس پہ قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا. یہاں سے منتہا فون کر رہی ہیں پامپور سے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منتہا آپ اپنا سوال پوچھے ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے بیسکلی دو سوالات ہیں. ایک یہ ہے کہ جس کے دانتوں میں وہ ٹیڑھے میڑھے پر ہوں تو ان کے لیے بیٹر کیا ہے بریسز لگانا کہ امپلانٹ یہ الائنرز لگانا. اور تو یہ اور تو نہیں ہے پھر بھی فیلڈ تو سیم ہے پتہ ہو سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پیچھے والے دانتوں سے ایون ارمچوانا اگر ان سے ٹیتھ وائٹ ہوتا ہو تو بیٹر کیا ہے وہ گرائنڈ کروانا کہ دانت نکالوانا. منتہا نام ہے. ہاں منتہا شکریہ. منتہا السلام علیکم. منتہا آپ نے بہت اچھے دونوں سوال پوچھے واریاہ اصل سوال پوچھو تُہۍ دۄشوے. ٹھیک ہے کین آئی آنسر ان کشمیری منتہا؟ جی جی ٹھیک اچھا دیکھو وٕچھ سا منتہا ژےٚ پرٛژھِ زٕ سوال. گۄڈنیُک سوال پرٛژھُتھ چھِ اگر کٲنٛسہِ دانت ٹیڑھے میڑھے آسن تہٕ تِمن خٲطرٕ کیٛاہ چھُ بہتر. ٹیڑھے میڑھے جو دانت ہوتے ہیں 3 آپشنز ہوتے ہیں.
اتھ 3 ٹریٹمنٹ لائنس. اکھ ریموویبل ڈیوائسز کران یوز یم آبسلیٹ چھ, اب یوز نہیں ہوتے ہیں, دے آر آف نو یوز. مین کرکس چیزن چھ بریسز لاگوا اور سم تھنگ کالڈ الائنرز وچ از نیو ناؤ. ٹھیک, الائنرز. تو بہتر کیا چھ, یہ بیسکلی یہ کر ڈپینڈ پیشنٹ ٹو پیشنٹ, ایج آف پیشنٹ, اکنامک کنڈیشن آف دا پیشنٹ کہ بہتر کیا چھ. بہ کر کوٹ یہ بریک ڈاؤن اچھے سے بات بھی کرنی ہے. ہاں بہ کر یہ بریک ڈاؤن. مے پیشنٹ یہ 28 وہر, امس دند اور یور, مجھے دپان کہ فار سم ریزنز ہیٚکہِ نہٕ مےٚ بریسز کرتھ لکچہ ایج پہ کہین. میٲنس مٲلس ماجہِ اوس نہٕ پتہٕ کہ مےٚ چھُ گژھُن بریسز سپیشلسٹس نش ایٹ 12 years آف ایج تہٕ مےٚ چھِ لاگناوٕنۍ بریسز. مگر بہٕ ہسا چھُس وٕنکیٚس 28 year, مےٚ چھِ وۄنۍ خاندرٕچ تیٲری چلان, اگر بہٕ بریسز لاگہٕ بہٕ گژھٕ کۄپٲٹھۍ, مےٚ کیٛاہ پزِ کرُن. فار سچ اے پیشنٹ الائنر از اے بیٹر آپشن. ٹھیک, بیکاز تم چھِ انویزبل, تم چھِنہٕ اتھی یِوان. تھوڑی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بریسز سے یہ کبھی کبھار واپس آ سکتا ہے آفٹر ٹریٹمنٹ. سوری الائنر سے یہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یُس زن ٹریٹمنٹ آؤٹ کم چھُ, چاہے أسۍ بریسز کرو یوز چاہے أسۍ الائنرز کرو یوز, بوتھ ورک ایکولی گڈ. اب یہ ہے کہ یم کمپنیز پرموٹ چھ کران سپوز الائنرز, ٹھیک, تم چھ ونان نسا بریسز اسی چھ بہتر, الائنرز چھ بہتر. ٹھیک ہے, وہ سہ تہد بزنس آسپیکٹ. لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر اس نش کانٛہہ پیشنٹ یہ تمس آپشن دِوان, أسۍ ہیٚکو ژےٚ بریسز تہ لٲگِتھ, اتھ ہسا لگی ٹایم زیادٕ, أسۍ ہیٚکو ژےٚ الائنرز تہ لٲگِتھ, اتھ لگی ٹایم کم. دوسرے سوال کا جواب دیتی. سیکنڈ پوائنٹ جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ پوچھا اباؤٹ منتا, یو گاٹ دا پوائنٹ. الائنرز آر ڈیفینیٹلی بیٹر if you have less time, if you are in a manageable age, if you are in manageable age. مگر there are certain cases یم نہ أسۍ الائنر سے ٹھیک ہیٚکو کٔرِتھ کِہیٖنۍ, complicated moments آسان. وہ تو ڈاکٹر صاحب ہی فیصلہ کرے گا نا. ہاں ایگزیکٹلی, ڈینٹل سرجن کے پاس جانا ہی جانا ہے. سیکنڈ پوائنٹ ون واریاہ امپورٹنٹ کہ چیک بائٹ. چیک بائٹ مطلب گو ترو کٲشِر پٲٹھۍ مطلب عام لُکن فکری کہ بہٕ چھُس ٲس کران بند, بہٕ چھُس گٔلِس ہیٚوان ژوٚپ, ایسپیشلی یُس تھٲرڈ مولر اینڈ چھُ, تھٲرڈ مولر. اگر چیک بائٹ گژھان چھِ, اتھ چھُ بیسٹ ٹریٹمنٹ ایکسٹریکشن کرٕنۍ, بیکاز چیک بائٹ چھُ اکھ کرونک ٹراما یم سۭتۍ اسہِ دۄہے ژوٚپ یی ہن گٔلِس. اتھ گٔلِس گژھِ اتٮ۪تھ السر, یہ السر گژھِ نہٕ ہیٖل اپ کِہیٖنۍ تہِ. اکھ کامنسٹ کاز آف اورل کینسر چھُ کرونک چیک بائٹ. We often see these such cases. Chronic cheek bite وٕچھ أسۍ پیشنٹس, أسۍ چھِ تٔمِس دپان یِم ہسا تھاو ژٕ یہِ دند اتٮ۪تھ کِہیٖنۍ تہِ. أسۍ چھِ وٕچھان رِسک بینِفٹ ریشیو. کال کٹ گئی بٹ ول سٹل کنٹینیو. رسک بینفٹ ریشیو مانو کٲنٛسہِ چھُ تھٲرڈ مولر, یہِ چھُ أمِس ٹربل کران, یہِ چھُ أمِس چیک بائٹ کران. بینفٹ کیا چھُ أمِس, یہِ چھُ ویسے ہی نان فنکشنل تو اس کو نکال دو. What is the risk? Risk is it can lead to chronic ulceration and cancer. It can cause mitotic changes. Why keep it there? इसको निकालो. ठीक है. At times we see in certain patients, I have seen a class of patients जिमन के psychiatric illnesses چھِ آسان, تِم چھِ ژٔپۍ ہٮ۪وان پانس, زیوِ ہٮ۪وان ژٔپۍ, دندن ہٮ۪وان ژٔپۍ. ہمارے پاس وہ آتے ہیں, یہ چھُ ژٔپۍ ہٮ۪وان پانس. سائکیٹرسٹن ووٚن, أسۍ دیُت أمِس یہِ دوا, یہ ہٲوُن توتہِ ڈینٹسٹس, چھُ ڈینٹسٹ کیٛاہ دِیو تۄہہِ پنٕنۍ اوپیٖنین. اگر أسۍ وٕچھو کہِ یہِ چھُ سپیسفک پوینٹس پٮ۪ٹھ بار بار یہِ پیشنٹ ژوٚپ ہٮ۪وان, تٔمِس چھُ سُہ دندٕے کڑُن. کیٛازِ سُہ کرِ السریشن اتٮ۪تھ کاز. السریشن گژھِ کنورٹ انٹو اورل کینسر. دنیا بھر کے کیسز ہوتے ہیں کرونک چیک بائٹ جو لوگ نیگلیکٹ کرتے ہیں. نیگلیکٹ مطلب دیکھو, اگر میں اس حوالے میں ایک اور چیز بھی تھوڑا سا یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا. دو اَسہِ چھِ ییٚتہِ چیویبل فارم آف ٹوبیکو کنزپشن کم. البتہ سموک چھِ کنسیڈر یِوان کرنہٕ سون جموں کشمیر بائی دی وے اسموکنگ کیپٹل آف دی کنٹری, بیکاز پر کیپٹا کنزپشن یہاں پر جو سگریٹس کی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے ان کمپیرزن ٹو ریسٹ آف دا اسٹیٹس آف دا انڈیا. مگر چیویبل ٹوبیکو چھُ ییٚتہِ کم گژھان استعمال. وۄنۍ چھُ آمُت ییٚتہِ تہِ لُکن گُٹکا چھِ کھٮ۪وان. ییٚتہِ اوس نہٕ نتہٕ کٔشیٖرِ منٛز کینٛہن علاقن منٛز ٲسۍ سۄ اکھ ٹوبیکو فارم کھٮ۪نی کھٮ۪وان. کینٛہن ٹرایبل علاقن منٛز ٲسۍ لُکن وُنہِ تہِ چھُ تِمن سُہ عادت کھٮ۪نی کھٮ۪نُک. سُہ چھُ اکھ پوٹینشل کاز آف اورل کینسر. ٹھیک, گُٹکا ٲسۍ نہٕ کٲشِر کھٮ۪وان کینٛہہ عام پٲٹھۍ, مگر آج کے دور. تو ڈاکٹر صاحب یہاں سے الطاف حسین ہمیں فون کر رہے ہیں منور آباد سری نگر سے. ہلو ہلو الطاف صاحب. ہلو الطاف صاحب. ہلو السلام علیکم الطاف صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب چھُ بوزان ؤنِو پَنُن. بہٕ چھُس الطاف حسین آزاد. اہن حظ. مُنِوارٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ چھِ دَنٛدن کیوِٹی گٔمژٕ. اہن حظ. اَتھ کیٛاہ چھُ پٔرمننٹ علاج؟
चाहे वो वेजिटेरियन खमो या नॉन वेज मिश पेवन टूथ यूज करें। डॉक्टर साहब अल्ताफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर इस मर्सिडीज गाड़ी या रेंज रोवर अनो या A380 अनो जहाज सह चलावो कुन टाइमस तथ मेंटेनेंस जरूरत है ना। इधे पे दांत करान डेली इस्तेमाल, सुबह से शाम तक हम दांत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनमें भी मेंटेनेंस की जरूरत है, ठीक है अल्ताफ साहब। तो मेंटेनेंस इसकी क्या है? मेंटेनेंस इसकी क्या है कि जो WHO प्रोटोकॉल है कि आपने हर 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, ठीक है। हमने साल में 6 माह से 1 साल तक इन बिटवीन हमने एक फुल माउथ एक्सरे करना है, इसको हम OPG बोलते हैं, ताकि हम देखें अगर कहीं पर भी आपकी कोई डेवलपिंग कैविटी है उसको हम टाइम पर ठीक करें, ठीक है। स्टिचिंग टाइम सेव्स 9 अख दांत वाती ने रूट कनालस पे या कड़नस पे अगर सो इस टाइमस पे टाइम किस एक्सपर्टस हावो, ठीक। 1 सेकंड पॉइंट वो निमो कैविटीज अगर छि तिम छि फिल अप करने, ठीक, सिंपल आंसर। और सेकंड तय वनु कि यह कॉमन अस आदत गरन मज माज खोर लुक जे कह तो माज खेवान मर कह तो माज खेवान सह माज गसान दंदन मज बंद, तम पे लगान टूथ पिक इस्तेमाल करने, दब कवर आ ब्रोह कन सुई बरो दस्तरखान चटो अख रचना यह थ्रेड पत बरो सुई, यह गलत, यह साइंटिफिक तरीके कहीं ते। इनफैक्ट टूथ पिक यूज करान इट हैज टू बी एक्चुअली मेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर वुड, it has to have a particular shape and it is to be used in a particular way tel kari kaam sahi mostly mostly ki almost 100% of us chi karan galat tariqas mein se use ishin use hi karan actually she use karan floss, dental floss yis decay rates na asan out of 100 66% decay chu gasan as per the analysis between the teeth, not on top of tooth, not on side, between the teeth. Why? At that show you so area use na aise hakan chi clean karit brush sitin brushes chhan 100% efficacy kihin te 36% area chu rozan asas mas su yat ne brush chu watani so area chu na so area tas interdental area wanan ch ye akh dand ye baak dand in dono ke beech ki jo surface है ये साफ ही नहीं होती है, इसको साफ करने का तरीका है फ्लॉस यूज करना आफ्टर एवरी मील, बीट अ मेजर मील बीट अ माइनर मील, आपको फ्लॉस करना है। फ्लॉस आप रेगुलरली करोगे जो डिके आपको होता है इन बिटवीन द टीथ वो नहीं होगा, उसके होने के चांसेस कम है। 1 सेकंड ये वैसे मज बेर खराब गसान तुझ बरन से तिम गसन कहीं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तुझ बरान यार अनस्टेराइल अत कुछ बैक्टीरिया बलाई पे अत कुछ वायरस पे अत कुछ फंगस पे अच्छे पाई चंदस मे तुझ मे वुचमत पेशेंट ती तम थवान मे बनमुत दंद खलाल यह सिल्वरुक सही बिस कर दंद खलाल सान चंदस पर्सस में रॉन्ग, इट्स नॉट गुड, यह स्टेराइल। अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए, आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अक सवाल छु बड़ इम्पोर्टेंट सो गो अक्सर क्या गलती करान आम लोग गलती अत पार्ट्स गलती गोडनेथ दांद न ठीक थवन खतर दांद ठीक थवन खतर दांद खराब गछान तम पत यम सात दांद खराब गो तम पत क्या करन दांद अगर लागो पत क्या करन यम वारिया मामलात वन तो क्या गलती आम गलती क्या है? देखिए बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है ये निजामी साहब, ठीक है। मैं थोड़ा इसको डिवाइड करना चाहूंगा, मतलब चूंकि हमारे पास टाइम कम है हम क्विकली बात करेंगे। बच जाओ ठीक, पहले 6 माह ऑन एन एवरेज 6 माह हम हमारे मुंह में दांत नहीं होते हैं, ठीक। पत गसान गोड कंसर्न मलिस माजे बह वात अप टू द लेट 80s तान क्या प्रॉब्लम्स गसान इन डिफरेंट एज ग्रुप्स तो अस क्या गलती गसान बच्चा पैदा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया ठीक, 6 माह तक इसको नॉर्मली दांत नहीं होते हैं, माँ का दूध पीता है 6 माह तक, 6 माह के बाद हम इसका डाइट चेंज करते हैं, पच लगान दांत यीने, ठीक है। उसमें अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को डिले होता है, किसी को नहीं आते हैं वगैरह वगैरह, हम नॉर्मल की बात करेंगे पहले, ठीक है। तो जब हमारे दांत आने स्टार्ट हो गए यह तमे टाइम पे लागन साफ कर, ठीक। द मोमेंट वी सी द टूथ मानो मे बच्चे 7 रेतुन 7 रेतुन 8 रेतुन अमिस आव दांद यह दोद योत चवान अमिस मोज दिवान कह मैश करित क्या फूड केल छस दिवान सूप छस दिवान ब्रेड छस दिवान वगैरह वगैरह छस दिवान युथि अमिस बच्चस दित न यह दोद अमिस यह बियर मिनिमम गॉज सत साफ कर साफ कॉटन स्टेराइल कॉटन सत साफ कर तथ एज पे यस न ब्रश करने कहीं हना यह ब्रोह ब्रोह पकान अमिस लगान दांद यीन बाकी बाकी, इनको साफ करना जरूरी है क्योंकि इन पे जो लेयर चढ़ता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं उनको खराब कर। डॉक्टर साहब चूंकि सवाल का जवाब तफसील में देना आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे पास एक और कॉलर आए हैं सजाद हुसैन साहब बसपोरा से। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम।
सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Prisiu Sajad sir pan sawal is. जनाब सर मेरा सजाद सर 2020 में डायग्नोज से ब्रेस्ट. अच्छा. 2020 में से ब्रेस्ट. अम पता नहीं गई में थोड़ा बहुत दाम सारी लूज इन ड्राई आके ड्राई जैसे से. ठीक. वन के मामूली क्या खांजे ही जोर खांजे आप मतलब बुझ जासान कि यान होती क्या रोज उससे क्या रोज ब्लागा इम्प्लांट किन ब्लागा इस बड़े कुछ वर्ड चलागन जानवर चलागन कि ब्लागा बे आई एम आल्सो डायबिटिक बट अंडर कंट्रोल. डायबिटिक बट अंडर कंट्रोल डॉक्टर साहब. बट अंडर कंट्रोल. कुछ बार में तो डॉक्टर बस तुम बता इम्प्लांट बे हका कर क्या डॉक्टर बस कुछ मनान कि केस मा क्या कुछ किस्म की प्रॉब्लम गनसी. I was diagnosed with breast in 2020. Now I am okay. इस बारे में देखो क्विकली दिन बह आंसर अत मज इंपॉर्टेंट पॉइंट इम्प्लांट लागनस कहीं तह प्रॉब्लम अगर सी ब्रेस्ट पेशेंट आसे ऑन्कोलॉजिस्ट इन पेशेंटन त्रावान अकिस दवाहस पे तथ वन इंजेक्शन जोलेंड्रोनिक एसिड. ठीक तथ क्या पन रोल्स आसान इन प्रिवेंटिंग मेटास्टेसिस इन प्रिवेंटिंग बोन पेन्स वगैरह वगैरह. अगर न अमिस बिस्फॉस्फोनेट टैबलेट चलान कहीं इन कॉलर सब या इमो जोलेंड्रोनिक जोलेंड्रोनिक एसिड इंजेक्शन तो नहीं कराया आपने कभी. यू आर सेफ फॉर इम्प्लांट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन जब भी हम कभी इम्प्लांट किसी पेशेंट को लगाते हैं हम 2-3 चीजों को पहले एसेस करते हैं. एक बड़ी बिल्डिंग से बनाने से पहले उसकी सॉइल टेस्टिंग की जाती है. लाइकवाइज बोन्स को देखने के लिए हम एक सीटी करते हैं ताकि वन कोन बीम सीटी इम्प्लांट एनालिसिस खतर करान वुचान अहज बोन किस. ठीक अमिस किस बोन डेंसिटी अमिस ठीक, बोन विड्थ किस ऑगमेंटेशन मा पेश कर. अगर अमिस बोन ठीक यम जन कैंसर सर्वाइवर्स आसान. इट इज नॉट स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, इट्स ट्रू फॉर एनी कैंसर. ठीक है अगर कह कैंसर पेशेंट यह ठीक गुमुत अमिस अल्लाह ताला बख्शमुत शुफा और अम कर्मित इस्तेमाल बिस्फॉस्फोनेट्स क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में बिस्फॉस्फोनेट्स यूज होते हैं. जोलेंड्रोनिक एसिड कॉमनली यूज गसान कैंसर पेशेंटन मज. यह इंजेक्शन गसान तिमन पेशेंटन मज इस्तेमाल बिसाइड्स कैंसर यमन अड़जन हज वीकनेस ऑस्टियोपेनिक ऑस्टियोपोरोटिक. ठीक तिमन पेशेंटन मज पे रोजन कॉशियस. अदरवाइज इन जनरल अगर ओवरऑल कंडीशन पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन ठीक तो अम सुन डायबिटीज अंडर कंट्रोल, अमिस बोन ठीक, इम्प्लांट द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट आफ्टर योर नेचुरल टीथ. शुक्रिया सजाद हुसैन साहब. और यहाँ से एक और कॉलर हैं हमारे बड़े ये प्यारे हैं, अक्सर कॉल करते रहते हैं, एम के भट्ट दिल्ली से. भट्ट साहब आदाब. हेलो भट्ट साहब आदाब. हाँ मैं ये फिक्सिंग जो करते हैं ना कुछ लास्ट में जो होती है ना डॉग पीस के पीछे उसमें जो तकलीफें आती है जब ये करते हैं फिक्स दांत तो उसमें कुछ दिनों के लिए बहुत पेन होती है फिक्स करने के बाद. मगर कितना देर तक ये ठीक रहता है फिर बाद में तो ये भी होना पता लगना चाहे कि कितने दिनों तक फिक्स पूरा होता है या इमीडिएटली फिक्स करने के बाद 5-6 दिन लगते हैं. दांत जब फिक्स 5-6 दिन लगते हैं. थैंक यू. भट्ट साहब मैं आव पूर पे तुम सवाल समझ कहीं तुम फिक्स करान फिक्स जब करते हैं ना लास्ट तुम वन ब्रिज के बारे में आप बात कर रहे हैं कि आप इम्प्लांट के बारे में बात नहीं मैं फिक्स के बारे में कहता हूँ. नहीं दोनों फिक्स होते हैं ना, ब्रिज भी फिक्स होता है इम्प्लांट भी फिक्स होता है. नहीं जो चेन वाला नहीं है जो सीधे फिक्स होता है. फाइन उसमें लगाते हैं ना चेन जो ब्रिज के बारे में. ठीक मैं सीधे फिक्स रहता है अच्छा या चेन वाला रहता है अच्छा. नहीं ऑब्वियसली फिक्स वाला ज्यादा बेहतर है. हाँ फिक्स वाला ही बेहतर है. मैंने यही समझा फिक्स वाला बेहतर है. राइट बिल्कुल फिक्स वाला ही. में कुछ दांत में कुछ जो लगाते हैं फिक्सिंग उसमें क्यों डिफरेंसेस होते हैं कुछ पता नहीं, कुछ लो लेवल के लगाते हैं कुछ हाई कॉस्ट के लगाते हैं. इसमें आपको मैं बताता हूँ इसे फिक्स ना करान सपोज करान दांत ठीक आप फिक्सिंग मटेरियल ना गसान यूज यह वैरी करान इस क्या करब इस्तेमाल ये इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. मतलब जैसे कि लगावान क्राउन जिरकोनी हकन ठीक तथ फिक्सिंग मटेरियल आसान अलग रेजिन आसान या इस करो पोर्सिन फ्यूज्ड मेटल सपोज यूज. जिरकोनी इज डेफिनेटली बेटर. जिरकोनी इज डेफिनेटली बेटर. यस थैंक यू सर. माय प्लेजर. भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन करने के लिए. तो डॉक्टर साहब आप जवाब दे रहे थे कि मैंने कहा कि लोग ऐसी गलतियां करते हैं. हम पहुंचे थे 6-7 माह के बच्चे पे. बिल्कुल ठीक है. एम्पैथाइज दांत ठीक,
اس پزن یم گوز وغیرہ سۭتۍ صاف کرٕنۍ بیٚیہِ چھِ أمِس شُرِس اَسہِ تھاوُن گۄڈٕ پٮ۪ٹھ عادت أسۍ دِمہو نہٕ أمِس جنٛک کِہیٖنۍ تہِ أسۍ دِمہو نہٕ أمِس زیادٕ یہِ موٚدُر موٚدُر چیٖز کِہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک أسۍ کرہون أمِس عادت چاکلیٹس آر ایڈکٹِو ایون ان ایڈلٹ ایج دے آر ایڈکٹِو دے ہیو دوز کیمیکلز وچ کاز یو نو کریونگ تو تم چیز دمو ہم اسے کم ٹھیک. ایسے بھی پیرنٹس میں نے دیکھے ہیں جو بالکل بچوں کو جھنک نہیں دیتے ہیں سچ میں آج کے دور میں ہے کوئی نہیں بہت سارے مطلب دنیا تیُتھ تہِ یِم نہٕ دِوٲنی چھِ بچن جنک بڑٕ زبردست میٹیکولسلی فالو چھِ کران. آج کی ڈیٹ میں اتنا جنک چلتا ہے اس میں شام 8 وُہر 9 وُہر بچے کا ایک کیوٹی نہیں ہوتی ہے, سپر کلین دانت ہوتے ہیں, سپر واریاہ اصل مینٹینڈ آسان. آئی اپریشیٹ دیئر پیرنٹس یِم کوٗتاہ کیئر چھِ کران مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. یہاں پہ ایک اور سوال بعد میں اب باقی جو غلطیاں ہم کرتے ہیں مےٚ چھِ وٕچھمٕتۍ کینٛہہ بچے لۄکٕٹۍ بچے جن کے دودھ کے دانت ہیں نا وہ سڑ گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ 2-3 سال کے ہو گئے, 2-3 سال میں شعور آتا ہے بچے کا, دانت نہیں ہے, وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب تک یہ 7-8 سال کے ہو جائیں گے خود ہی دانت آ جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ وٕچھو بہٕ وَنو یہِ چھُ پٔرٹین کران پیڈیاٹرک ڈینٹسٹ یہِ کوسچن ٹھیک. بچن منٛز ریمپنٹ ڈِکے میٖنز وین یو ہیو مور دین 10 ڈِکیڈ ٹیٖتھ ان اے یِیر اتھ چھِ ونان أسۍ ریمپنٹ ڈِکے ٹھیک. اَسہِ چھُ گۄڈنیتھٕے وٕچھُن کاز. موسٹلی آسہِ أمِس ہایجیٖن پور یا آسہِ أمِس ڈایٹری ہیبٹس تِتھۍ تِم آسن نہٕ صحیح کینٛہہ یا سم تھنگ کالڈ نرسنگ کیریز. میں ارلی 2 سال 3 سال کے بچے کی بات کر رہا ہوں, یِم چھِ وٕنہِ آسان دۄدٕے چٮ۪وان. یِمن چھِ نرسنگ ڈِکے اکھ کامن پرابلم یِمن بچن آسان. یِم کیاہ چھِ کران سانہِ ماجہِ بیٚنہِ بچس دیُت روتلہِ دۄد فیٖڈرس منٛز دیُتُس دۄد أمِس چھِ پیٚوان نِندٕر یہِ دۄد چھُس أمِس ٲسس منٛز اتھ چھُ آسان شُگر ہے نا. چاہے آپ ماں کا دودھ دے دو گے یا آپ فیڈر میں دودھ دے دو گے بچے کا, گائے کا دو گے, فارمولا ڈائٹ دو گے, جو بھی ہم بچوں کو گھر میں دیتے ہیں یہ دودھ رود أمِس ٲسس منٛز اتھ چھُ شُگر منٛز بس بیکٹیریا کے لیے تو یہ 7 اسٹار ہوٹل ہے اس کو سب کچھ مل گیا تو دے اسٹارٹ ڈیکیئنگ یور ٹیتھ. میں پرسنلی کیا ٹپ دیتا ہوں ایسے پیرنٹس کو کہ بچہ چھُ روتلہِ وۄتھان تھوٚد أمِس چھُ دۄد دیُن. بہٕ چھُس تِمن وَنان کہِ اگر تُہۍ أمِس فیٖڈرس منٛز تھٲیِو تُہۍ اکھ تریشہِ بوتل ٹھیک چھا پلین تریش, تو جب آپ نے اس کو دودھ دیا اس کے بعد اس کو پانی دے دو, اسے واشنگ ہو جائے گی ہے نا. رات کو 2 بجے بچے نے دودھ پیا منہ میں تو پانی رکھے گا, واش آف ہو جائے گا, اس سے نرسنگ ڈکے جو ہے کم ہو جائے گا. بہت سارے پیرنٹس یہ فالو کرتے ہیں نرسنگ ڈکے گژھِ کم دۄد روٗدُن نا أتی اوبویسلی یہِ گژھِ ڈکے تہِ چھُ شُگر اَتہِ چھُ سورُے اور بھی آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کروں گا. یہاں سے ہمارے ایک کالر ہیں, کالر کو زیادہ انتظار کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. مصباح رہنواری سے ہیں. مصباح السلام علیکم. ہلو مصباح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصباح سوال پوچھے, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات غور سے سن رہے ہیں, بیٹھے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آئی ایم 35 ایئرس اولڈ. 35 ایئرس اولڈ. جی اوکے. تو مجھے یہ جاننا تھا کہ میری 3-4 سرجریاں ہوئی ہیں. اوکے. تو اس میں مجھے اینستھیسیا بھی لگا ہے, تو کیا میں جان سکتی ہوں میرے سارے ٹیتھ خراب ہو گئے ہیں. اوکے. مطلب سارے تھوڑے تھوڑے کر کے رہ گئے ہیں. ٹھیک. تو میں جاننا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے, اب میری جو ٹانگ ہے نا جی وہ تھوڑی تھوڑی مطلب اس میں تھوڑے تھوڑے زخم ہو رہے ہیں مجھے, کیا یہ مجھے اسی سے ہو رہے ہیں اور مطلب میرے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ اوکے اوکے. Again, یہ چھُ اکھ براڈ کوسچن یتھ أکۍ سپیسفک آنسر ہیٚکہِ دِتھ اونلی آفٹر ایگزامنگ د پیشنٹ. سو فار أمۍ ووٚن کہِ مےٚ ہسا گٔے واریاہ سرجری تہٕ مےٚ چھِ وۄنۍ گٔمژٕ ٲسس منٛز کیوٹیٖز. یہِ چھُ اکھ کامن مِتھ تہٕ مسکنسیپشن. مےٚ حظ آیہِ سرجری تہٕ پتہٕ گٔے مےٚ دند سٲری خراب. نے ایک بولا کہ اینستھیزیا سے مت ہوا. ایگزیکٹلی اسی کا میں آنسر دے رہا ہوں. اٹس اے متھ ہے, اٹس اے متھ. اس پر جو بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں تم چھِ یِمے ونان یی ونان کہ کافی پیشنٹ بولتے ہیں مےٚ گٔے پریگننسی تہٕ بس مےٚ گٔے پریگننسی منٛز دند خراب, مےٚ گٔے سرجری, مےٚ حظ اوس چوٹ آمُت, مےٚ گٔے سرجری تہٕ مےٚ حظ گٔے دند خراب, مےٚ آیہِ مُشک. یا ہمیں ہیریڈیٹی بھی ہے یہ, اس لیے مطلب ہمارے جو جتنے بھی یہ ریلیٹیوز ہیں ان کے ٹیتھ خراب ہو گئے ہیں. دیکھو ہیریڈیٹی ہے, آپ کا ہائیجین کیسا ہے, آپ ڈینٹسٹ کے پاس کب کب جاتی ہیں, آپ کا برشنگ میتھڈ کیا ہے, آپ کا ڈائٹ کا پیٹرن کیا ہے, ٹھیک ہے,
پھر ہیریڈیٹی ہیز اے ویری انپورٹنٹ رول ٹو پلے. ہیریڈیٹی کا بہت انپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ہم پیشنٹس دیکھتے ہیں کہ 30 وہر 32 وہر امس دند ساری گمت خراب. ہے بہت ڈینٹسٹس تہ گژھان مےٚ تران فکری مےٚ کیٛاہ چھُ یہِ گژھان. بیٛاکھ چھُ مےٚ پھلٲنۍ دوس سُہ نہ زانہِ برٛش تہِ کَرُن کِہیٖنۍ, تٔمِس چھُنہٕ پَیی ڈینٹِسٹ کۄس بَلاے گٔے. مےٚ چھُنہٕ وٕچھمُتٕے آز تام یہِ دند ڈاکٹر یہِ کیُتھ چھُ آسان. مےٚ حظ مۄکلے سٲری دند, بہٕ چھُس کران ہُہ تہِ یہِ تہِ. ہیریڈیٹی ہیز اے رول ٹو پلے. یہِ چھُ ملٹی فیکٹوریل, یہِ چھُنہٕ اکھ فیکٹر چھُنہٕ کران ڈِٹرماینٕے کِہیٖنۍ تہِ, ٹھیٖک. لیکن میرے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہے, مطلب اب جو مجھے یہ ہو رہے ہیں یہ دیکھو آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے. اگر کانٛہہ کیوٹی چھ فل اپ کریں, اگر کانٛہہ دند زیادہ خراب گوٚمُت تتھ چھِ روٹ کنالٕچ گُنجٲیش, تتھ چھِ روٹ کنال جو زخم آپ کے منہ میں ہے. اگین اٹ کین بی ملٹیپل تھنگس. یہ ہے کہ ملٹی وٹامن ڈیفیشنسی تہ ٲسِتھ, ٹھیک, یا یہ ہے کہ باقی تہ چھِ واریاہ یِمن چھِ أسۍ السریٹِو لیجنز ونان, السریٹِو لیجنز آف دی ماؤتھ. اٹ کین بی اینی السریٹِو لیجن. سُہ چھُ وٕچھُن ایگزیکٹلی, دیکھ کے اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں اس کو ہے کیا اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. کامنلی جو ہم دیکھتے ہیں کینکر سورس یِمن ونان چھِ أسۍ نہیں, اور کیا کہتے ہیں ایپتھس السرس یِم زن گژھان چھِ, ٹھیک. تتھ چھُ پیلیٹو ٹریٹمنٹ, سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ, لوکل اینستھیٹک لگوس, اینٹی سیپٹک لگوس, سُہ گوٚو ٹھیک. کسی کو یہ ریکرنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. لائک وائز چھُ اکھ کامن چیز اکھ ٲسس منٛز یِوان لبنہٕ لائکن پلانس, ٹھیک ہے, اکھ آٹو امیون ڈیزیز چھِ. یہ چھِ اکھ آٹو امیون ڈیزیز, پن امیونٹی چھِ امیون سیلز چھِ کران پننسٕے آرگنس خلاف کٲم. یہ چھِ کران السریشنز کاز لۄکچہِ لۄکچہِ ٲسس منٛز. یُس یہِ ونان چھِ, یہ ہیٚکہِ لائکن پلانس تہِ ٲسِتھ, مگر یہ چھُ کلینکل ڈائگنوسس. ان کے جو دانتوں کی حالت ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کیا کروں دانتوں کو. شی مسٹ وزٹ ڈاکٹر, ڈینٹسٹ, ٹھیک ہے. یہ چھُ برونٛہمہِ باسان أمِس چھُ دروازٕ تل جیلینم ہسپتال سون. She can go there. We have a beautiful team there of doctors. They can examine you, they will see you and guide you to the best. تھینک یو ویری مچ مصباح. اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے چھوٹے ننھے منوں کی, میں نے کہا تھا کہ وہ تو ہم جنگ کی بات کر رہے تھے. کوشش کریں جنگ چھ کم سے کم دیون. ییٖتِس کالس دودس منٛز تھٲیِو فیڈر اکھ لۄکُٹ کلیٖن ہایجینک صاف فیڈر رکھو رات کو, اور جب بچے نے دودھ پیا تمہ پتہٕ دِموس یہ کیا چھِ ناو یہ آبہٕ قطرٕ چوٚن, یہ گژھِ واش آف, ٹھیک چھا. یعنی دودھ کے دانت بھی صاف کرنے ہیں. دودھ کے دانت بالکل صاف کرنے ہیں. پہلے کاٹن سے آپ صاف کر سکتے ہیں, کاٹن سے صاف کرو یا گاز سے صاف. اس کے بعد برش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایز سون ایز امس نیرن ملٹیپل دانت, نارملی لکھان 18-20 مہینے کی ایج سے آپ برش کرنا اسٹارٹ کر سکتے ہو. یہاں مجھے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بولنا ہے کہ اس کس پیسٹ یوز کرن. پیرنٹس چھِ أمِس کران وۄنۍ برش کِہیٖنۍ, یہِ حظ گوٚو 2 وُہر نہ, أسۍ حظ چھِ برش کران خٲلی, أسۍ چھِنہٕ کران پیسٹ ویسٹ استعمال کٕہٕنۍ تہِ. دیکھو أسۍ چھِ کران یوٗز نارملی ایڈلٹن منٛز ٹوتھ پیسٹ یتھ منٛز اکھ امپورٹنٹ جُز چھُ آسان, یتھ چھِ ونان أسۍ فلورین. فلورین چھُ نون ان اسمال ٹریس کوانٹیٹیز ٹو پریونٹ ڈِکے, ٹھیک ہے, یہ ڈِکے پریونٹ کرتا ہے. اس لیے أسۍ چھِ ماؤتھ واشز دِوان یِمن منٛز فلورین چھُ آسان, أسۍ چھِ ٹوتھ پیسٹس دِوان یِمن منٛز ایڈلٹن منٛز فلورین چھُ آسان. مگر یہ فلورین اگر أسۍ ڈیلی کنزیوم کرو, أسۍ کھٮ۪مو یہِ یا سٲنِس جسمس منٛز واتہِ یہِ اندر, یہ فلورین چھُ ٹاکسک. اچھا, یہ چھُ ٹاکسک. یہ ہیٚکہِ سانٮ۪ن أڈجن پرابلم کٔرِتھ, یہ ہیٚکہِ سانٮ۪ن دندن پرابلم کٔرِتھ, یہ ہیٚکہِ ادر وائٹل آرگنن پرابلم کٔرِتھ. چوٗنٛکہِ یُس یہِ بچہِ چھُ آسان أمِس چھُنہٕ آسان پوٗرٕ ذہن وُنہِ میچور گوٚمُت کِہیٖنۍ. اتھ چھُ آسان ٹوتھ پیسٹس اکھ امپورٹنٹ انگریڈینٹ فلیورنگ ایجنٹ, تاکہ مےٚ گوٚژھ نہٕ یہِ نہ مطلب بدن لگنا چاہیے فلیورنگ ایجنٹ, تاکہ منٹ فلیور چھُس یا کانٛہہ فلیور چھُس, اصل فلیور چھُس, مےٚ کر یہ خۄش ٲسس منٛز تھاوُن, بہٕ تھاو یہ کینٛہس منٹس ٲسس منٛز, ٹھیک. فلیورنگ ایجنٹ چھُ اکھ انگریڈینٹ. شُرٮ۪ن چھُ کران یہ خۄش, یِم چھِ یہِ کھٮ۪وان. اگر اتھ منٛز وۄنۍ فلورین چھُ, گوٚو أمِس چھُ ڈیلی یہ فلورین پیوٗتاہ باڈی منٛز واتان, وِچ کین کاز فلورین ٹاکسسٹی, یتھ أسۍ فلورسز ونان چھِ, ٹھیک ہے. تمن چھِ سۄ باٹلنگ گژھان, أڈجن گژھان پرابلمز, کڈنین گژھان اِشوٗز وغیرہ وغیرہ. یِمن چھُ اَسہِ کرُن بچن یِم زن سپیسفکیشنز چھِ, گایڈ لاینز چھِ, انٹرنیشنل گایڈ لاینز چھِ, کہ یِمن منٛز ہسا کٔرِو تُہۍ فلوریڈیٹڈ ٹوتھ پیسٹ استعمال کِہیٖنۍ تہِ. اوکے, کیا بچوں کے لیے الگ سے ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں؟ بالکل بالکل. وی آر ناٹ سپوز ٹو یوز ایڈلٹ ٹوتھ پیسٹ. اَسہِ چھُنہٕ قطعی کرُن ایڈلٹس تہٕ لۄکٹِس بچس کُنُے پیسٹ استعمال. ماشاء اللہ. کیوں؟ ایڈلٹ پیسٹس منٛز چھُ اکھ اہم انگریڈینٹ فلورین, اور اَسہِ چھُنہٕ فلورین دیُن بچن کِہیٖنۍ. یہاں سے کالز بہت ساری آ رہی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی کالرز ہیں ان کو سب کو جواب ملے. تو یہاں سے نگہت بیمینا سے ہیں. نگہت السلام علیکم. ہلو نگہت, السلام علیکم. ہیلو ڈاکٹر. عرض ڈاکٹر صاحب بوزان ؤنِو. ڈاکٹر
بچس کیا ایج آسان دان ایج کیا ٹھیک 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 آپ سوالات ہوں. ہاں نگہت جی السلام علیکم. دیکھو نارملی اپ ٹو 6 رٮ۪تن تام چھُنہٕ آسان ٲسس منٛز بچس کٕہٕنۍ تہِ دند ٹھیک. تمہِ پتہٕ چھُ ڈِپینڈ کران سون ڈایٹ کیُتھ آسہِ, سون موروثی حساب کتاب کیُتھ آسہِ, گروتھ کِژھ چھِ اَسہِ چھِ لگان دند یِنہِ ٹھیک. ایوریج چھُ اتھ 6 months. کٲنٛسہِ آسہِ بچس 8 رٮ۪تنِس تہِ دند یِنَے, 10 رٮ۪تنِس تہِ آسہِ یِنَے, 11 رٮ۪تُن 12 رٮ۪تُن تہِ آسہِ کانٛہہ بچہ, کمزور آسہِ سُہ, ویک آسہِ. میں نارمل بچوں کی بات کر رہا ہوں جو نارمل بچے ہوتے ہیں جن میں خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہو زینہ گھر پٮ۪ٹھے, تہند پیٹرن چھُ ڈفرینٹ, سُہ چھُ اکھ الگ موضوع اکھ. میں نارمل بچوں کی بات کر رہا ہوں. 6 ماہ تک دانت نہیں ہوتے ہیں منہ کے اندر, 6 ماہ سے ہمارے دانت آنے اسٹارٹ ہوتے ہیں, جو 30 months تک یہ پروسیس چلتا ہے, 2.5 سال تک ٹھیک ہے. مگر اتھ چھِ پتہٕ ویریشنز, مطلب کانٛہہ بچہ چھُ کہ تٔمِس یی 5 رٮ۪تنِسٕے بچہ, مطلب میری بیٹی ہے اس کو 5 مہینے میں ہی آ گیا دانت, وہ 4 مہینے کچھ دن کی تھی داند آو. اٹس نارمل, یہ چھُنہٕ ایب نارمل کہین. کانٛہہ بچہ آو یہ چھُ 9 رٮ۪تن ہُنٛد 10 رٮ۪تن ہُنٛد, یہ حظ أمِس لٔج کھۄکھٕج تِمن کرٕنۍ, وۄنۍ چھُ یہِ پکان تہٕ دند چھُس نہٕ کہین, دندن کیاہ دلیل چھس. اتھ چھِ یوٗجولی آسان نیوٗٹرشنل کازز یا جینیٹک کازز. مینز اگر أسۍ أمِس بیلنسڈ ڈایٹ دِمو, باقٕے چھُ یہِ بچہ نارمل, یہ چھُ مایل سٹونز پنٕنۍ فالو کران, فلفل برابر کران. ٹیٖتھِنگ ہیٚکہِ ڈِلے گٔژھِتھ, تہٕ اگر وۄنۍ نارمل ڈِلے گٔے, مینز 20 ؤرۍ چھُنہٕ 2.5 ؤرۍ چھُنہٕ تہِ گوٚو بچہ, أمِس چھُنہٕ دند ٲسس منٛز کِہینۍ تہِ, تیٚلہِ چھُ تۄہہِ رٲبطہٕ کرُن ڈینٹسٹس نِش, یُس پتہٕ تٔمِس انویسٹِگیٹ کرِ. مگر تِمن منٛز چھُ پتہٕ یوٗجولی کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ انڈرلایِنگ کاز آسان یُس اَسہِ ٹریٖٹ چھُ آسان کرُن, تمیُک اکھ اِفیکٹ چھُ آسان دندس آو نہٕ کِہینۍ. نگہت جی ہُنٛد کرو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ, تو اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بات جاری رکھیں گے. بچن ہٕنٛز کتھ یۄس زن چھِ یہِ تھاوٕ بہٕ 2 منٹن, دِمو اتھ پاز, میں بڑوں کی طرف آؤں گا. أسۍ چھِ وٕچھان اکثر انجوریز ہوتی ہیں, پلیئر چھُ گِنٛدان کرکٹس منٛز, أمِس آیہِ بال, دند پیوٚو پتھر, یا کانٛہہ چھُ جوان, أمِس لوگ باتھ روٗمس منٛز, اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ گۄڈٕ سارنٕے, أمِس لوگ باتھ روٗمس منٛز دب, أمِس پھُٹ دند, اِمیٖڈیٹلی کیٛاہ چھُ کرُن؟ وٕچھو یہ چھُ واریاہ کامن. اسپورٹس انجریز جو کانٹیکٹ انجریز ہوتی ہیں, یتھ منٛز چھُ دند اکھ امپارٹنٹ پارٹ. تہٕ اکثر بیشتر یا چھِ لڑٲے گژھان, یا ایکسیڈنٹ چھِ گژھان, یا اسپورٹس انجری گٔے, یا گرس منٛز لوٚگ دب وب, دند پھٕٹۍ. یہ چھُ ڈِپینڈ کران, مانو اکھ کامن سچویشن یتھ منٛز لُکھ غلطی چھِ کران, بہٕ ونہا تہِ, بہٕ گژھٕ نہٕ اِنٹو ٹیکنیکلٹیٖز کِہینۍ. کٲنٛسہِ لوٚگ دب یا ٹاس آس فار اینی ریزن, دند پیوٚو ؤسۍ, فل دند پیوٚو ؤسۍ, فرنٹ دند, آگے میں سے کوئی دانت میں چوٹ آ گئی, پورا دانت گر گیا. یہ دند چھُنہٕ دٲرِتھ ژھٕنُن کِہینۍ تہِ, یہ دند ہیٚکو أسۍ ری امپلانٹ کٔرِتھ واپس, پرووایڈِڈ یہ دند انٹیکٹلی تُل أمۍ نفرن. اتھ چھُ پنُن ایکچولی میڈیم, بہٕ کتھ منٛز تھاو یہِ, ییٖتِس کالس بہٕ ڈینٹسٹس نِش واتہٕ, ٹھیٖک, بہٕ ییٖتِس کالس بہٕ ڈینٹسٹس نِش واتہٕ. اگر نہٕ تۄہہِ کِہینۍ میلیو, دۄد چھُ ایویلیبل ہر جایہِ, ٹھیٖک ہے. گۄڈنیُکُے پویِنٹ, دندس چھِ تھپھ کرٕنۍ فرام د کراون پویِنٹ, ناٹ د روٹ پارٹ, ڈونٹ ٹچ روٹ, ٹھیک. اوبیسلی اگر یہ پتھر پیو, آسہِ مٲلہٕ گوٚمُت, اس کو آپ صاف کرو کلین واٹر سے, دودھ میں ڈالو, رپورٹ ٹو د ڈینٹسٹ. یوٗتاہ ارلی ٹایمس منٛز یہِ ڈینٹسٹس نِش واتہِ, تیوٗتاہ پاسبلٹی کہِ ریمپلانٹیشن گژھِ سکسیسفل. اٹ ہیپنس. لُکھ چھِ وۄنۍ اویر, بہٕ اوسُس گِنٛدان آز عیٖدگاہ, مےٚ آیہِ بال, دندس پیوٚو وٕنی, دوٚپُس دند کتہِ چھُ, دند چھُ یہِ کیٛاہ, وی گیو لوکل اینستھیسیا, امیڈیٹلی چھِنہٕ أسۍ ریمپلانٹ کران, سپلنٹ کران, لیٹر آن RCTs وغیرہ. ان ریمپلانٹیڈ دانتوں کی پھر لائف ایوریج میں 7-8 سال کی ہوتی ہے, لیکن اس کو ریمپلانٹ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1. بیاکھ گوٚو پارشلی پھُٹ دند, أڑ پھٹ, چپ ہسا پھٹ دندس, ٹھیک. یو ہیو ٹو گو ٹو دا ڈینٹسٹ امیڈیٹلی. کئی بار ہم اس چپ کو جوڑتے ہیں کمپوزٹ سے, یا اگر نہٕ تٔمِس نرو انوالومنٹ آسہِ دندٕچ گٔمٕژ کِہینۍ تہِ, وہ کاسمیٹک پروسیجر سے اس کو صحیح کرتے ہیں. بیٚیہِ چھُ بیاکھ اکھ امپارٹنٹ پویِنٹ انجری منٛز, یُس مےٚ وٕچھمُت چھُ عام پٲٹھۍ لُکھ چھِ کران غلط. یِم اَسہِ دند چھِ نا اکھ أکِس پٮ۪ٹھ بیٚہان برابر, یہ چھُ اکھ لاک اینڈ کی میکینزم پٲٹھۍ آسان. جس طرح ایک چابی ہوتی ہے ایک تالے کی, چھِ اتھ برابر اژان منٛز, کھولان اتھ یِم یہِ ہسا یِم ٹیٖتھ تہِ چھِ گژھان یَلہٕ. اِتھے کٔنۍ چھُ دندن اکھ پیٹرن اکھ پانہٕ ؤنۍ بیٚہنُک, ٹھیک. أسۍ اگر معموٗلی فِلنگ چھِ نا کران, یا گژھِ اَسہِ کینٛہہ گوجہِ پیوٗنٛت منٛز مٔنٛزۍ دندس منٛز, اَسہِ چھِ باسان نہ یہِ چھُنہٕ صحیح پٲٹھۍ دند بیٚہان کِہینۍ تہِ, ٹھیک. یہ چھِ اکھ پوزیشن, یُتھُے یہِ دند اتھ پٮ۪ٹھ برابر بیوٗٹھ, یہِ چھِ میں ٹراما کی بات کر رہا ہوں, کٲنٛسہِ چھُ چوٹ آمُت, کانٛہہ پیوٚو دروازٕ ٹاس آس, دارِ سۭتۍ ٹاس, باتھ روٗم منٛز پیوٚو ؤسۍ. اگر أمِس باسان چھُ نہ مےٚ چھِنہٕ دند بیٚہان اکھ أکِس پٮ۪ٹھ برابر کِہینۍ, یِم ڈٔلۍ اورٕ یورٕ, یہ چھِ علامت فریکچرٕچ, جا فریکچرٕچ علامت. أمِس آسہِ شاید جا گوٚمُت فریکچر, یا چھُ گوٚمُت جا ڈِسلوکیٹ. ہی ہیز ٹو رِپورٹ ٹو اے ڈینٹسٹ. أمِس چھُ واتُن ٹو د ER,
تو تم وچھن اورل سرجن کہ امس کرن ایکس ریز امس وچھن امس جا ڈسلوکیٹ گومت اس امیجیٹلی پہ ریلوکیٹ کرن یا اگر امس فریکچر گومت یہ کرو پہ ٹریٹ. ڈاکٹر صاحب ات بیاکھ پارٹ تہ تت پہ کرو کت مگر یپر عاقب احمد ہرون پہ. عاقب صاحب السلام علیکم پرژھو پن سوال. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام پرژھو سوال. یہ مدریس تھوڑا دم یلہی زٕ ژور دند چھس یلہٕ ہی. اہن حظ آ یلہٕ بیٚیہِ چھِ بٕتھِم دند أمِس تتھ کھٔژمٕژ تلہٕ ماز بیٚیہِ تہٕ سُہ چھُ تھوڑا بہت گوٚمُت سُہ پھوٚل پہمتھ. ایج کیا چھِ بیٚیہِ ما چھِ یِمن خدا نخواست کانٛہہ تکلیٖف ڈایبٹیٖز؟ نہ 45. عاقب السلام علیکم. یہ موسٹ لائکلی ات کاز آسان بون لاس یہ ونان چھُکھ کہ امس دند گمت یلہٕ. اس یہ دند ات کن کُل میژِ منٛز بند اتھے کن قدرتن تھومت یہ دند أڑجہِ منٛز بند. ٹھیک اگر نہ ہائیجین اگر نہ صاف روزِ کہین رِکرنٹ انفیکشن بار بار گژھِ ماز بیرن انفیکشن اس موسٹلی کران اگنور یہ أڑی چھنہ آسان أنٛدۍ أنٛدۍ اتھ دندس یہ گلان یہ گلان 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 یہ دند لگان پتہ یہ دند لگان پتہ ہلنہ. ون اس امیک ٹریٹمنٹ پارٹ اگر امس یہ دند ہلان ات بیر منمم گۄڈٕ اکھ ایکس رے کرن اس وچھن بون لاس کوتاہ چھُ اکارڈنگلی ہیکو أسۍ ڈیسائڈ کٔرِتھ أمۍ سُنٛد ٹریٹمنٹ لائن آیا یہ پیٚیا اَسہِ کڑنُے کِنہٕ أسۍ ہیکو یہ کُنہِ طریقہٕ ٹھہرٲیِتھ جیسے کہ بون گرافٹنگ چھِ کران ڈپینڈنگ اپان دی ایج ہائیجین کیُتھ چھُ باقٕے اوور آل ہیلتھ کنڈیشن کِژھ چھِ أمِس ہیکو أسۍ گرافٹنگ وغیرہ کٔرِتھ یا یِم زن پیڈونٹل سرجریز گژھان چھِ أسۍ ہیکو رِٹین کٔرِتھ یہِ دند کِنہٕ نہ. یہِ نَنہِ اونلی آن ایگزامنیشن یِتھ پٲٹھۍ وَنُن چھُ یہِ فونس پٮ۪ٹھ ڈِفِکلٹ کہ یہ زن تہندِ مدرِ ہُنٛد چھُ یہ مسلہٕ اتھ کیاہ روزِ بیسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ. اوکے اگین بہٕ ونہٕ تٔتھۍ پوینٹس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ موسٹ لائکلی بون لاس باسان. ایکس رے کر ڈِٹرماین اکھ فل ماوتھ ایکس رے گژھِ بون وٕچھو کۭژاہ کِژھ چھِ أمۍ سٕنٛز بون کِژھ چھِ تہٕ کنڈیشن کِژھ چھِ رِجنریٹِو پاسبلٹیز چھا نہ چھا. اونلی آفٹر سیئنگ ایکس رے ہیکو ؤنِتھ کہ اکھ صحیح لائن کیاہ روزِ أہنٛدِ خٲطرٕ. تھینک یو عاقب تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب دوٚیِم پارٹ اوس اوٚتام ووٚنوٕ تۄہہِ یِم زن یِم سپورٹس مین چھِ یا گرس منٛز لوٚگ کٲنٛسہِ لۄکٹِس دب وۄنۍ چھُ کانٛہہ آسان اولڈ پٔرسن 45 ابو 50+ تٔمِس لوٚگ دب تٔمِس گٔے کینٛہہ تٔمِس پھُٹ دند تٔمِس تہِ چھا سیم پیٹرن تہٕ سیم سُہ ہیٚکہِ تٔمِس ہیٚکہِ واپس سیم پیٹرن ریمپلانٹ ہیکو أسۍ دند کٔرِتھ ایز لانگ ایز یور بون از اوکے تۄہہِ چھُو نہٕ یہِ میوٹِلیٹ کوٚرمُت دند کینٛہہ أسۍ ہیکو ریمپلانٹ کٔرِتھ. وۄنۍ گوٚو یہِ کہِ یُس زن ایڈوانس ایج چھِ ایڈوانس گژھان یُس زن رِجنریشن چھےٚ نہ آسان باڈی ہٕنٛز رِجنریٹِو کیپیسٹی یہِ چھِ کم گژھان بٹ اوبویس. اور ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن اور دانتوں کا زبردست گہرا تعلق ہے, اس کی ذرا وضاحت کیجیے. دیکھیے یہ انفارچونیٹلی اخ وبا اخ ون نو سٲنِس سماجس منٛز ڈرگ ایڈکشنُک اینڈ اٹ ہیز افیکٹڈ ایوری سیکشن آف سوسایٹی. تُہۍ یِم زن لو سوشو اکنامک سٹیٹسٕکۍ لُکھ آسان یا ہاے سوشو اکنامک سٹیٹسٕکۍ لُکھ آسان ڈرگ ایڈکشن چھُ واریاہ ریمپنٹ اینڈ یِمن ڈرگ ایڈکٹن چھِ اکھ پرابلم گژھان کہِ یِمن چھُ اوور آل باڈی پنٕنۍ نیگلیکٹ کران تہٕ ٲس چھُنہٕ کانٛہہ ایکسیپشن تتھ منٛز کِہینۍ ایکسیپشن کِہینۍ تہِ. یِمن چھُ ہایجیٖن بڑٕ پور آسان بیکاز آف پور ہایجیٖن چھِ یِمن گژھان پرابلم یِمن چھِ دند گژھان وقتن فوقتن خراب. ان ڈرگ ایڈکٹُک ایک پرابلم ہوتی ہے کہ یِمن چھُ اکثر بیشتر وٕچھان أسۍ اگر أسۍ یِمن سکریٖنِنٛگ چھِ کران یا چھِ یِمن HIV تہِ آسان یا چھِ یِمن ہیپٹائٹس B آسان یا چھِ یِمن ہیپٹائٹس C آسان بیکاز یِم چھِ یِم نیٖڈلز ویٖڈلز کران یوٗز یِم چھِ پتہٕ تِم پانہٕ ؤنۍ شیر کران. اگر کٲنٛسہِ أکِس ہیپٹائٹس اوس گوٚمُت یا HIV انفیکشن اوس گوٚمُت یہِ چھُ باقین بلایَن پھٔہلان. ہم بھی جب کبھی سسپیکٹ کرتے ہیں کوئی ایسا پیشنٹ ہے کہ یہ نہ گوٚژھ نہٕ آسُن ڈرگ ایڈکٹ نارملی بولتے نہیں ہیں لوگ بہٕ چھُس ایوان ڈرگس تہٕ اگر أسۍ سسپیکٹ چھِ کران وی آلویز گو فار سیرولوجی آلویز گو فار سیرولوجی. اور میں اس مادھیم سے ان کو بولوں گا کہ یہ تباہی کران سماجس گرس بارس پننس پانس ڈرگ ایڈکشن چھنہ ٹھیک کہیں. ان کا ہائیجین پور رہتا ہے ڈرگ ایڈکٹس کا تو جس کی وجہ سے ان کے دانت خراب ہوتے ہیں. پتہ چھِ یِوان ڈینٹسٹ دانت ژھٕنان کڑنٲیِتھ اکثر آسان HIV اکثر آسان ہیپٹائٹس B C میں کتنی بار دیکھا ہے ان کو سیرولوجی کرتے ہیں تم آسان پازیٹو. ڈاکٹر صاحب اچھے پھر کالر رکھ محمد شفیع بٹ چھ شالٹنگ پہ. شفیع صاحب السلام علیکم پرژھِو پنُن سوال حظ. ہلو ہاں ڈاکٹر صاحب چھِ بِہِتھ پرژھِو شفیع صاحب سوال حظ. السلام علیکم. السلام علیکم. تُہۍ چھِو سا ٹھیٖک؟ دعا شفیع صاحب حکم. عرض چھُم سر مےٚ کٔڑۍ 2 رٮ۪تھ برونٛٹھ 3 دند ڈینٹل کالج سر. ٹھیک سر ہاں بوزان شفیع صاحب تۄہہِ کٔڑِو 2 رٮ۪تھ برونٛٹھ 3 دند ڈینٹل کالجہِ. ڈینٹل کالج کٔڑِم 3 دند تہٕ وۄنۍ چھُ 2 دندن کھوٚت انگ مگر 3مِس دندس چھُنہٕ انگ کھسٲنی. اتھ چھُ منٛزٕ باگ مےٚ باسان یِہوے شل ہیوٗ روٗدمُت کیٛاہتانۍ. یہ گژھِ ویرِفاے ایکس رے پٮ۪ٹھ. سو فار ایز ہیٖلِنٛگ چھِ کنسٲرن یُتھُے 2-3 دند اِکوٹے تُہۍ ما چھِو ڈایبٹِک؟
डायबिटिक मगर अंडर कंट्रोल डायबिटिक. देखो 3 माह तो काफी टाइम होता है. अगर कहाँ डायबिटिक ते आज अगर स्लाइटली ऑन हायर एंड आज शुगर ते पत करो तमिस कहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन ٲسس मजन नॉर्मली विद इन कपल ऑफ वीक्स गछ ठीक गछुन. मगर अ कंडीशन छ तत वनान ड्राई सॉकेट. ठीक, ड्राई सॉकेट मतलब गो वूंड छुन वारियास कालस हील गछान कहीं. मगर 3 माह अगर हो गए हैं और वूंड अभी तक हील नहीं हुआ है, it needs attention, it needs to be seen. You time गछ न लागुन normally क्या. नंबर 1. नंबर 2 उन्दे अत मश के शैल रूदमुत माज तुछ बाज अवकात गछान एक्सट्रैक्शन कर का रूट टिप रूद अति या सु ओस न तिस सिचुएशन मस के सो हको रिमूव करिथन तो सु नैन एक्सरेस पेठन. मोस्टली छ बून आसान तो पेशेंट छ बसान इस हार्ड स्ट्रक्चर वाइट छु यु दांत ऐसे आस न क्या. आई डोंट थिंक तत गछ इस का गलती तो ऐसे ये आज स्टूडेंट सर तक न सीनियर डॉक्टर आसान की डेंटल का नहीं ऐसी बात नहीं है. वहाँ होते हैं लोग अराउंड. लेकिन ये है कि यह चेक कर एक्सरेस पे क्या अत मा कुन किस्म क्या एक्सरे करना वो एक्सरे करना तिम नॉर्मल मगर क्लियर गसानी मे दग करान मे वोंड फुटमुज त ना इट इज एग्जामिनेशन. अगर 3 रेत गई पेन परसिस्टेंट या तो अगल बगल बे कह दांद या पेन तो तुम ग महसूस मे रिसेंटली अप दांद कड़म तम या और दम पॉसिबिलिटी ये न्यूरालजिया यह एग्जामिन कर असल पे अदे हेको इत जवाब वन फोनस पे मे बासान हमसे गलती हो सकती है. शुक्रिया शफी साहब सवाल प्रश्न खतर तो सिर्फ युत योत कर एग्जामिन तुम बे दोबार टू रूल आउट कि कॉज क्या. अगर मे 3 रेत ब्रो दांद कड़ हील क्या गो वन तम वूंड कहीं बाज अवकात अख नॉन हीलिंग वूंड ओवर 3 months कैन बी एनीथिंग एल्स. यह चेक कर ठीक या यह पेन मा बे कुन जाय पे ऑरिजिनेट गसान तो शफी साहब गसान राय मे पेन अमची. यह चेक कर एग्जामिन कर वुन. बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब फोन करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर साहब एक सवाल कॉलर एक और हैं हमारे. हेलो, गुलाम नबी पीरबाग से कॉल कर रहे हैं. गुलाम नबी साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. प्रिसोस्पम सवाल अस्सलाम वालेकुम गुलाम नबी साहब, कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का. जी सर. बस डॉक्टर साहब मुझे ज़िदान ड्राई में पान है एज में 61. ज़िदान ड्राई पान है ठीक. एज में 61. गम डिजीज मोस्ट लाइकली. पतिम दान में आर्म में अड़ फुटमुत आर्म सु मंजी अड़ मान अड़ फुटमुत तक गो वारिया काल 10-15 वरी गई तुम आज अड़न दान आज खंजे मंजी तुम क्या कर वो वो गुलाम जिलानी करेक्ट. गुलाम जिलानी साहब गोडनुक पॉइंट वो तुम मे सा द्राय 2 दांत पान ठीक. अगर तिम पान द्राम दैट मीन्स ओबियसली तिम अड़ी दंदन सो गजम शायद सो मेंटेन गम बराबर टाइमस पे कहीं तिम गई वार वार यल तिम पे अत वन पेरिडोंटल डिजीज. यह कॉमन कॉज दुनिया से किसी दान नेरा पाने अथ सिम पाने दान कड़ा तिम अड़ी सारी वार 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 गजम मतलब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स अत वरी लगान अट अड़ि गलनस पे हिलान 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 तो नेरान तो तिम पजन रिप्लेस कर. रिगार्डिंग यम तुम दान फुटमित स्टम्प्स इथे पे तो तिम पजन कड़न अगर तिम मतलब सैल्वेजेबल नो आई डोंट थिंक सो. यह माइनर सर्जरी अगर दान फूट अत मे रूट स्टम्प रूदमुत इट इज अ माइनर सर्जिकल इंटरवेंशन ना मतलब नॉर्मल जिस तरह एक्सट्रैक्शंस करान तो इट वुड नॉट रिक्वायर सर्जरी नॉर्मली. नो. बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. और डॉक्टर साहब मुझे एक सवाल इनके सवाल से एक सवाल याद आ रहा है कि क्या एज है जब खुद ही दांत गिरने लगते हैं? नॉर्मली नेचर हैज नेवर प्लान्ड इट लाइक दैट. कुदरतन तो प्लान बनोमुत. कुदरत प्लान गसान लाइफ लॉन्ग रोजन. जिन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अल्लाह ताला ने दांत बराबर उस एज तक इस इंसान को साथ दिए हैं. ठीक है. मैं वो प्रोग्राम किस आगाज मज कि पान कर मेंटेन या कम कह तिसे डिजीज गसान ड्यूरिंग लाइफ टाइम इंसानस या हेरिडिटी हैज अ वेरी बिग रोल. यस वेरी वेरी बिग रोल. वेरी बिग रोल. और डॉक्टर साहब कुछ होते हैं मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट. वेरी इंपॉर्टेंट है ना. वेरी वेरी तो उनको कभी दांत में दर्द होता है, कभी नहीं मतलब अक्सर होता है ना. अक्सर तो वो क्या कर सकते हैं? वो बुझे थोड़ा सा करा हमारे पास टाइम कम है बट क्विकली वन क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स तिम पेशेंट्स यमन कह नत कह
دود بالکل ڈائبٹیز انکنٹرول بلڈ پریشر انکنٹرول کنس پیشنٹس اللہ تعالیٰ دی نجات کینسر امس کیموتھیرپی چلان کنس پیشنٹس لوگک سٹنٹ کنس پیشنٹس ڈائلسس چلان کنس پیشنٹس لیور فیلیر ٹھیک اتھے پہ کھانا ماجہ بین گوبہ خور یہ پریگنٹ امس کورن دندس دود ٹھیک دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ آنسر نیور ٹریٹ یور سیلف خود کچھ مت کرو خود کچھ مت کرو بالکل ہم نے ایسے ان گنت پیشنٹ دیکھے ہیں ان لاسٹ 21-22 ایئرس آف مائی پریکٹس یمو تباہی کرم پہ مے نیبر اخ پن امس کریٹنین 1.3 ایک سمال ایگزامپل دم بہ 1.3 کریٹنین امس پتہ مے 1.3 کریٹنین دلی سے سری نگر ٹریول کر رہا ہے دانت میں درد ہو گیا اس نے دلی سے لے کے یہاں تک 8 یا 10 پین کلر کھائے ہیں گاڑی میں خود اکیلے ڈرائیو کر رہا تھا بہ کوت گھ میں کھے 10 پین کلر یہ جب اس نے مجھے 2 دن بعد بولا سے ترا دند دود اتی گوڑ گھر نیفرالجسٹس کر کریٹنین چیک شام کو اس سے میرے پاس آیا دن 4.5 کریٹنین ٹھیک بلیو می دس از دا ٹروتھ مطلب یم پین کلرس اویلیبل نا مطلب فریلی بہ گھس یہ پہ گھر ونکس بہ ہیک اخ بہر پین کلر جمع کرت ہے نا یہ بہت غلط ہے ان کے زبردست سائڈ افیکٹس ہیں میجر بینگ آن دا کڈنیز اچھا ڈیلی بہت مارننگس مز ڈیلی کھانا کھانا پیشنٹ وچان مے کھے راتس 5 پین کلر بیٚیہِ کوٚرُم کالہٕ صبحس تہِ اکھ انجیکشن زن چھُ سُہ مٹر کھٮ۪وان زن چھُ سُہ وائٹامن سی کھٮ۪وان یہ بہت ڈینجرس ہے ایوری سنگل پین کلر ناکس یور سیلف میڈیکیشن بہت ہے نا یہاں سیلف میڈیکیشن غلط ہے یہ تو صاحب ہر ایک ڈاکٹر بولتا ہے کون بولتا ہے کرنے کے لیے کیوں کرتے ہو وہیں اگر مثال کے طور پر روتلی انسانس دند دود کورن اچھا میں ہم میڈیکلی کمپرومائز پیشنٹس کی بات کر رہے تھے گۄڈٕ پانے ٹریٹ کرن کہین تہِ جب پیشنٹ امس ہارٹ اٹیک گومت زرتس گئی امس ٹینٹ لگمتس امس کورن دندس دود اس کیا کرن گو ٹو ا ڈاکٹر ہی نوز ہاؤ ٹو مینیج اٹ کنس ویلو لگت ہارٹس ڈائلسس پیشنٹس ان پیشنٹن اکثر بیشتر آسان دندن پرابلمس ٹھیک دے شوڈ بی مینیجڈ ویری ویل ویری پروفیشنلی تمن باضابطہ دتھ پیشنٹن گائڈ لائنس بہ کر عام پہ موٹ موٹ سپوز پریگنٹ لیڈی گۄڈنِکٮ۪ن 3 رٮ۪تن ہٮ۪کان أسۍ انٹروینشن کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ ٹھیک 3 ماہ سے لے کے 6 ماہ تک 12 ہفتے سے لے کے 24 ویکس تک انٹرنیشنل گائڈ لائن آپ انٹروینشن کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں امس کیول پیارا 9 رٮ۪تن 9 رٮ۪تھ امس گژھِ ڈیلیوری پتہٕ کڑو سُہ کیول کھۄرٕ منٛز وی کانٹ ویٹ ٹھیک وی ہیو ٹو سی رسک بینیفٹ ریشو مگر پہلے 3 ماہ میں ہم حت الامکان کوشش کرتے ہیں ہم انٹروینشن کوئی نہ کریں اس کرو کنزرویٹو مینجمنٹ وۄنۍ اگر پین کلرس یم ساری مطلب کانٹرا انڈیکیٹڈ یوزی کرن ان پریگنینسی کی بات کر رہا ہوں اگر ان دود کورن کیا سرٹن کلاس آف اینٹی بایوٹکس یا پین کلرن مز نارکوٹک پین کلرس تم تہ اگر تمس گائنکالوجسٹ مانہ تو یا پیراسٹمال وغیرہ تم سیفر ٹھیک ہے ٹو سم ایکسٹینٹ دو سٹڈیز ات ونکس کیا ونان لاٹ آف ریسرچ گوئنگ آن انٹو اٹ مگر آج کی ڈیٹ میں اگر ہمارے کوئی پریگنٹ لیڈی آتی ہے تو ہم جو گائڈ لائنس پرانی فالو کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم پیراسٹمال یوز کرتے ہیں ٹریماڈول یوز کرتے ہیں ٹھیک یا کلاسیکلی آگمنٹن وغیرہ یوز کرتے ہیں ان پیشنٹس میں ٹھیک اچھا وہ ہوم پیشنٹس ایپیلیپٹک پیشنٹس رینل ڈائلسس پیشنٹس دے ہیو ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر سُہ کیا ونہِ کِتھ پٲٹھۍ ونہِ کِتھ کٔنۍ انسٹرکشنز تِم چھِ فالو کران بالکل صحیح تو ڈاکٹر صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں نا آج بھی اس ایج میں بھی ہمیں صحیح برش کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے باس ٹیکنیک عام طور پہ ہم بولتے ہیں آج کل یوٹیوب ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سمپل سا میتھڈ ہے کوئی خاص نہیں ہے کہ دیکھو اپر جو لوور جو کو نارملی ہمیں سیپریٹلی برش کرنا چاہیے ہمیں برش کو 45 ڈگری اینگل پہ رکھنا ہے مگر یہ تھیوریٹیکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کون سی خوراک ایسی ہے ڈاکٹر صاحب جو دانتوں کے لیے اچھی ہے کون سی خوراک اچھی نہیں ہے خدا صاحب اس نے پلان کہ انسان بنائے برش یہ بنائے ٹوتھ برش پتہ کر ٹوتھ پیسٹ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہی پلان ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے اکھ سیلف کلینزنگ میکانزم ان پلیس 13 تِتھ میکانزم ٲسس منٛز یِم کٲم چھِ کران 24 hours ٹو پریونٹ ڈیزیزز ان دا ماؤتھ بیسٹ خوراک چھُ فائبرس ڈائٹ مطلب فروٹس ہو گئے ویجیٹیبلس ہو گئے کیونکہ اس سے بیشنگ ایکشن ہوتی ہے یہ رب کرتا ہے یہ فائبر اس دانت کو اس کو صاف کرتا ہے پھر سلیوا نکلتا ہے تھوک نکلتی ہے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو اس کو کلین کرتے ہیں انزائمز ہوتے ہیں رب کا تو کوئی پلان ہی نہیں تھا یہ برش بنانے کا. ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ لوگوں کے دانت بہتر ہیں؟ ہر 6 مہینے کے بعد اپنا اوور آل چیک اپ کرائیں اوور آل ہیلتھ کا اینڈ سی اے ڈینٹسٹ ایوری 6 months. بہت اچھے. تو ناظرین کرام یہ تھے ہمارے آج کے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر زاہد صفدر صاحب. بہت اچھی باتیں کی حالانکہ کالز بہت زیادہ آئیں تفصیل سے ہم گفتگو نہیں کر سکے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ضرور آپ کے ساتھ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا بہت ساری کالز کی آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں
پھر ایک ڈاکٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.